سلامتنا أبز لكم يبصحكم كبرات نفتوات تخطات زيناتنا حدشت معبالتات قريبنا لكم لنا فلما منجستي إثيوبيا أبلعل منجستي شعبيا بتري أنقلم إثيوبيا زحالف زخسرته حزي كتملسو دلوتي أكبلهم قدماي منستر إثيوبيا أبي أحمد علي يرترا بقطتا أنقلم እዚከም ዝልን ኮለ ድማ ኢትዮጵያ ፈላሚት ናይ ወጻኢ ድሮን ዕድጌት ከም ዝፈጸመቱን ተሰሚዖም አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕታት ክትፍንያ ተባሂሉ ኣብ ዝስገሉ ዘሎ እዋን ኣዛዚ ማእኸላይ ኮማንድ ሰራዊት ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ኣትየሎም ኣሜሪካ ካብ ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ብወግዒ ምውጻእ ሲዒቡ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ውን ርእይቶ ሂቦም أمريكا قبل على إيران مدقعتها كتفت مع زور صبصبات بصفحات يوصلوا أب زلوا لؤوان لعلواي مراحي إيران آيات الله علي خامني ناب زيت فرد أبوتا كمستحب تجليس لهم بزعبا زي وانا ويحدثت معبارتات بزرزر كنقرأكم منات قراو رايزن سبسكرايب لايك شير لاقبركم كسام موداتا نزوم حدثت معبارتات كتكتاتل نقدمكم منجست إثيوبيا قبل منجست الشعبية بتري أنقلم إثيوبيا زخسرته نمخسباتا تسفى أي كتورزني عكبلهم قدم مصر إثيوبيا أبي أحمد علي نيرترا بغتا أنقلم إثيوبيا بلوع بقليل ناحات إرجع عوتات زرخبته مخسب تسفى أي كتورزني زبلو خينم نتلي وادما كاب مخسبو تسفى أي كتورزني عكبليو قدم مصر أبي أحمد زاري بسلام قدم مصر أتسالي أبي إمام إثيوبيا استراتيجيكا وربحان هاجراوي دحنتن مرغغاص كم زخونه فيطلام قدماي مينستر نزي قرص ابوانا بيصفت حيل اير اثيوبيا اب بيشوفتو اب زحلفو 19 عامات حيل اير اثيوبيا بزحات وصا وردن زغاطمو بدهوتاتن زمزغبم عاوتاتن املكتو اب زحلفو ملختيم ني حيل اير اثيوبيا حيالن عابين بمبال زناده اتقدماي مينستر اتسكال هلاو كونتات وصيت وهل سراحه تخاتلت منغسات تقبل غليصوام لو كونتات حيل اير كاب زحلفو 9 عامات ابز حزوان زلعلن بوقعن مخانو بدفرت مزراب يكعل يكبليو ابي تزاريبم منجست إثيوبيا ابز وصل 5 عامات عقمي نايزو وتادراو تكان عصفي نمعباي نصور تلمي بجتن فلفلن كم زلليون قدما مينستر مس عبيتي افريتي بتحبابرنت يسرح كم زلي فريد سلام حيلاير ابز حزوان رابعاي ولدو ناي وقع عقمي إنا معبله يركب زبلم قدما مينستر عبيم كساب كل 30 ناب 5 ولدو كسغاغرن حزي زلو صفحات بعصفي كوسخن يلوام عقم حيلاير إثيوبيا موسخ زدلك عند مخنيات بسغان دمن عاوتن مزغاب توفاين زلو سرعات سلازخونه يزبلت قدما مينستر بحيل تخصي علامات بتخكل موقع بزحات عدتات نمدمساسن كوينات محصارن زعلمه اكايدان ختللنا كبليم قليس الظلام إثيوبيا نفتوتا معصا كفوتيو زبلت قدما ميسر صلاتها دما معصا بغبو كعصو مرغغاص كم زليا اسميرلوم ابي صلاتنا زبلوم اكالات ابز حلفه كفل زمن عقمታት ኢትዮጵያ ንምድኻም استراتيجيكاو ربحاتات نمعنقافن ربحاتاتا نممقال بزحات تጸጊዖምን ሰሪሖምን የምክብልዩ قليس الظلام كبري حادنتن هاجراو ربحان إثيوبيا محلاو كم زين دقس دقيمة كقلص لكم فوتو زبالة تقدم ميسر فوتو تيخون صلاتي كردو وزدل حد حق لهم إثيوبيا أبو جبو عين فلتان هنام إثيوبيا أصبغنا عين فلتان إثيوبيا كابت فلتان العليم عدم زدفت حاجريا كلهم وسيخو قليسهم عبي مس إثيوبيا زقبر سنيت متحبارن عبيتن ترحيو فرز اللوز بالأخينم زغن يكون كال عمراز جن معات كم زسعب أنقيقيهم حنساب تقاقة تعنقف نقدميت كتسقم تسقم ASU 30 JC 10 وي كال تكنولوجيات كتقسن طلم ازي انتاي مخانو زي فوتو هاجرات وي وغنات ألو بمبال نابتن بقلس شمن زي تقسن هاجرات جندمام ناب إيرترا مخانو زملاختمت انقاقتاي حليفهم አንዳንዴ የምትስቱ ቆማችሁ የቀራችሁ ወደፊት መራመድ የምትቸገሩ ሱ30 JC 10 ወይም ከዚያ ያለፉ ቴክኖሎጂዎች ሲጠሩ ይሄ ደግሞ ምንድነው ብላችሁ ግራም ይገባችሁ አሁንም ሚግ 21 ላይ ያላችሁ ሀገራት ደጋግማችሁ እንድታስቡ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ ትናንትና ላይ የቆመች ሀገር አይደለች ኢትዮጵያ ነገን ለመዋጀት አበክራ የምትሰራ ሀገር ናት
የማንንም አትፈልግም። የራሷን በየዋህነት በተላላ ባጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም። የተሰጠ ካለም ማወራረዷን አትተውም። እዚ ከም ዝልም ከሎ ድማ ኢትዮጵያ ፈላሚት ናይ ወፃኢ ዕድጊት ስራሕቲ ሩስያ ኦሬን ታሪኻዊ ዕድጊት ከም ዘካይድ ተረጋጊጸላ። ኣብ ዓለማዊ ዕድጊት ምክልኻል ኣብ ስራይ ሩይ ምዕባለም ኢትዮጵያ ኣብ ሩስያ ዝስራሓ ኦሬን ዝስራሓ ናይ ዳህሳስን መጥቃዕትን ሰብዓ ኣልቦ ነፈርቲ ብወግዒ ብምዕዳጋም እዚ ምዕቡል ስርዓት ዩኤቪ ካብ ሩስያ ንፈለማዋን ዝተረጋገጸም ዕድጊት ከም ዘፈጸመት ተገሊጾም። ካብ ቀረባ እዋን ኣብ ኤክስፖ ኤግዚቢሽን 2026 ጥራይ ምርኢታት ንልኡኽ ዳህሳስን መጥቃዕታትን ዓጠቃ በኢትዮጵያ ዝተዋሃደት ኦሬን ዘርኢ ኮይኖም ኣብ መንጎ ዞባዊ ዳይናሚክስ ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ምስፍሕ ዓቕሚ ሰብዓ ኣልቦ ነፈርቲ ዘጉልህ ተባሂሎም እዚ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎም ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ካብ ቱርኪ ቻይናን ካልኦትን ዝመጹ ስርዓታት ሓዊሶም ሰብዓ ኣልቦ ነፈርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣእትያ እያ። ብጉጅለ ኩረንስታድ ሩስያ ዝተዳለወት ኦሬን ኣብ ማእኸላይ ቁመት እትርከብ ነዊሕ ዝጸንሕ ሜል ዝኾነት ሰብዓ ኣልቦ ነፋሪት ኮይና ኣብ ምክትታልን ውግእን ተራታት ብዙሕ ዕዮታት ከተፍጽም እትኽእል እያ ተባሂሎም። እዚ ከም ኢሉን ከሎ ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ከቢድ ወጥሪ ኣብ ዝሓይለሉም ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ማእኸላይ እዚ ናብ እስራኤል ከም ዝተጓዓዘ ገሊጾም። ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ማእከላይ እዚም ሴንትኮም ብራድ ኮፐር ዝሓለፈ ቀደም ናብ እስራኤል ከም ዝኣቶም ዕለታዊ ጋዜጣ እስራኤል ዮዲዮት ኣሕሮኖት ሓቢራላ። ሎሚ ድሒሩ ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ጸጥታ ክራኸብ ድማ ተጽቢት ተገይርሎ ይብል እቲ ጸብጻብ እዚ ዑደት ኣብ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ስክፍታት ኢራን ቅድሚ መጥቃዕቲ ክትፍጽም ትኽእል እያ ዝብል ስክፍታት እናዓበየ ኣብ ዝኽደሉ ዘለዋን ኮይኖም ጎና ጎኒ ቴህራን ብክፍጸም ዝኽእል ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ዒላማ ክትኸውን ትኽእል እያ ዝብል ስጋት እናውስኸ ኣብ ዝኽደሉ ዘለዋን ኮይኖም ኣሜሪካ ኣብ ዞባ ሓይላ ምህናጽ ኣብ ትቕጽለሉ ዘላ እዋን እዩ ብምባል ቻነል 12 እስራኤል ጸብጺባላ። ቻነል 12 ኣድሚራል ኮፐር ምስ ሓላፊ ጀነራል ስታፍ እስራኤል ኤር ዛሚርን ኣዛዚ ሓይሊ ኣየር ቶመር ባርን ክራኸቡ ምዃኖም ገሊጾም። ኣብ ዝሓለፈ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ መጥቃዕታት ክትፍጽም ከም እትኽእል ኣብ ቴል ኣቪቭ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ገምጋማት መላእ ሓይሊ ኣየር ኣብ ልዑል ተጠንቀቕ ከም ዘሎ ገሊጾም። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ኢራን ህዝባዊ ተቃውሞታት ካብ ዝጅምር እንዳሓር ካብ ኣሜሪካን መሓዛ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ቴህራን ዝግበሩ ጸቕጥታት እናሓይሉ መጽኦም። ቴህራን ብወገና ዋሽንግተን ብእገዳ ጸቕጢ ንዓቢ ምልዓልን ህውከትን ምዝርጋሕን ወተሃደራዊ ምትእታው ለውጢ ስርዓትን መመኽኔታ ክትፈጥር ትደሊ ከም ዘላ ከሲሳ። ኣሜሪካ ካብ ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም ብወግዒ ምስሓባ ስዒቡ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንመግለፂ ክፍሊ ጥዕና ሰብኣዊ ግልጋሎት ኣሜሪካ ምላስ ይበሎም። ሚኒስትር ጥዕና ኣሜሪካ ኬነዲ ሃገሩ ናጽነታን ላዕላውነታን ንምሕላው ካብ ውድብ ጥዕና ዓለም ብወግዒ ትወፅእ ከም ዘላ ብትዊተር ገሊጾም። እቲ ጸሓፊ ወሲኹ እቲ ስጉምቲ ንፖሊሲ ህዝባዊ ጥዕና ኣሜሪካ ናብ ኢድ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምምላስ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድማ ነዚ መግለፂ እዚ ንምምላስ መግለፂ ክፍሊ ጥዕና ኣሜሪካ ዘይቁኑዕ ሓበሬታ ዝሓዘ ምዃኑ ነጽግቦም። ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዝሃበ መግለፂ እቲ ሓቅታት ዝተዛብዕ ምዃኑ ብምንጻር ውድብ ጥዕና ዓለም መሸፈኒ ገጽ ኣካላዊ ርሕቐትን ክታበትን ምጥቃም ምክሪ ሂቡ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን መንግስታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ወይ ክታበት ግዴታ ክገብሩ ኣይመኽረን፣ ከምኡውን ዕፅዋ ክገብር ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣይፈልጥን እዩ ብምባል ገሊጾም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ወሲኹም ኣብ ዝምዕብል ዝነበረ ኩነታት ኮቪድ-19 መሰረት ብምግባር ቴክኒካዊ ምክክርን መምርሕን ጥራይ እዩ ዝህብ ብምባል ነፍሲ ወከፍ ላዕላዊ ሃገር ኣብ ድሌትን ኩነታትን ህዝባ መሰረት ብምግባር ናይ በዓላ ናይ ፖሊሲ ውሳነታት ከም ተወስድ እዩ ኣመልኪቶም። እዚ ናይ ቃላት ምልዋጥ ኣሜሪካ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝነበራ ርክብ ምስ ኣቋረፀት ዝተፈጠረም ዘይምርዳእ ዘንጸባርቕ እዩ ተባሂሉሎም። ኣሜሪካ ብስንክቲ ኣተኣላልያ ኮቪድ-19 ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዝነበራ እምነታት ከም ዘኣልዕለትን እቲ ትካል ድማ ምስ ቻይና ኣድልዎ ገይሩ ብምባል እያ እትኸሶም። ይኹን እምበር ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ትካል ናይ ኩሎም ሃገራት ዓለም መስርሕን ትካል ንምዃኑ ብትሪ እናተከላኸሉ ይመጽኦም። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ዓሊ ኻሜኒ ብዛዕባ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ጸጥታዊ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምውጽሖም ናብ ሓደ ኣብ ቴህራን ዝርከብ ዝተራቐቐ ትሕቲ መሬት ዝርከብ ድፋዕን ድሕሪት ከም ዝተመለሰም ኢራን ኢንተርናሽናል ዝተባሃለት ፍልፍል ዜና ጸብጺባ። ብመሰረት ማዕኸናት ዜና ተቋምቲ ኢራን ላዕለዎት ሰበስልጣናት ወተሃደራውን ጸጥታውን ስጋት መጥቃዕቲ ኣሜሪካ እናዕበየ ከም ዝኸይድ ምስ ተጠንቀቖም እቲ መራሒ ናብ ሓደም ብኮንክሪት ዝተሰርሐ ጥንኩር ዝተባሃለ ድፋዕ ንውሽጢ ከም ዝኣተወ ተገሊጾም።
ሳልሳይ ወዱ መስዑድ ካሜኒም ካብ ሽዑ ጀሚሩ መዓልታዊ መሪሕነት ሒዙም ሕጂ ድማ ምስ መንግስቲ ኩሉ ርክባት ይመርሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዓርቢ ኣብ ዘቕረቦ ርእቶም ስክፍታ ሰብ ስልጣን ኢራን ተጋሪዱ እዩ ዘሎ ናብ ኢራን ገጸን ዝኸደ ሓያሉ መራኸቢ ኣሜሪካ ኣለዋ ግን ክንጥቀመለን ከም ዘይግባእ ተስፋ ገብር ክብልም ፕሬዚደንት ትራምፕ ገሊጾም ሰብ መዚ ኢራን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ተሪር ምላሽ ከም ዝቡ ኣፈራሪሖም ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከም ኣዋጅ ኩናት ኣብ ልዕልና ክወሰድ እዩ ዝግባእ ኢሉ ባይታ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን እውን ብሰሉስ ኣብ ልዕሊ ኻመኒ ዝፍጸም ወይ ድማ ዒላማ ዝግበር መጥቃዕቲ እንተልዮም መጥቃዕቲ ጂሃድ ምእዋጅ ከም ዘስዕብ እዩ ኣጠንቂቖም ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዜሽኪያን ኣብ ልዕሊ መራሒ መጥቃዕቲ ኣዋጅ ኩናት አንጻር ህዝቢ ኢራን ክኸውን ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ወጥሪ እዚ ኣብ ኢራን ተቃውሞታት ኣብ ዝወፅሉ ዘሎ እዋን ኮይኖም መንግስቲ ዘካይዱ ዘሎ ጭፍጨፋ ኣብ ዝወፅሉ ዘሎ እዋን ተባሂሎም ዋላ እኳ ትክክለኛ ቁጽሪ እንተዘይተፈለጠም ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ትካል ሁማን ራይትስ ዎች ግን በቲ ተቃውሞ 5137 ሰባት ከም ዝሞቱ የረጋጊጾም ኣሜሪካ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተፈጸመ ጭፍጨፋ ምላሽ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ እገዳ ኣንቢራ እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ አልጀዚራ ዘቕረቦ ሰፊሕ ትንታነ ከም ዘመልክቶም ኢራን ናይ ደገ ወተሃደራዊ ስጋታት ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልዋት እውን የጋጥማ እዩ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ብሓይሊ ከዓብቶ እኳ እንትኻለም ነቲ ተቃውሞታት ንዳዲ ዝሃበ ቁጠባዊ ምንቁልቃልን ዋጋ ንብረት ምውሳኽን ግን ክሳብ ሕዚ ኣይተወገደን ዘሎ እዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ እገዳ ምሕረት ተስፋ ኣጋጢሞ ከም ዘሎን ንመደባት ኒውክሌራውን ሚሳይላውን ጉዳያትን ዘባው ጽልዋ ከተጉድል ከም ዝግባእ እዩ ብትሪ ጠንቂቖም ስጉምታት እዚ ግን ብስርዓት ካሜኒም ከም ነብሰ ቅትለት ስለ ዝረአም ነቲ ውሳነ ንምትግባር ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ እዮም እቲ ትንታነ ዘመላኽት ኢራን ሕጂ ብዘላቶ ክትቕጽል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ኣይበፂሓ ዘላ ይብሉ ተንተንቲዮም ድሕሪ ካሜኒ ዕጫ ኢራን ካብ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ናብ ወተሃደራዊ ወይ ድማ ሓለዋ ሰውራ ኢራን IRGC ክሰጋገር ምዃኑን ለውጢ ዘይተረፍ ከም ዝኾነ እዮም እቶም ተንተንቲ ዝእምቱም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ዜናታትና ንይሰዓት ዝበልናይ መሓደሽትን ዋናዊ መባልታትን ኣብዛዚምና ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም